Hi guys! Welcome back to my channel, Mama Jo. Ngayon guys, maghimot ta og fruit mix guys. Dragon fruit, avocado. Nilagyan ko ng lemon guys para dili siya ma-brown. Then, melon. So, start na tayo guys. Ilagay natin ang ating melon. Then, ang ating dragon fruit. Avocado. Tapos condensed milk lang guys ang ilagay natin. Ayan, condensed milk. So, i-mix lang natin siya guys. Tikman natin siya guys. Kung okay lang ba ang iyahang katamison. Sarap. Sarap. So, okay lang siya guys. Pwede mo ito siya i-ano guys, i-freezer. Kasi hindi maubos sa isang kainan yan. So, pwede yan i-freezer guys. So, sayang yung balat guys ng melon pag itapon. So, ilagay natin siya dito guys. Pag may party-party kayo guys, pwede ito. Tapos ilagay mo dito sa balat ng melon. Sarap. Ito na guys, ang ating fruit mix salad guys. Ayan, ang sarap. Guys.
natin. Fruit mix salad. Fruit mix. Melon, avocado, and dragon fruit. Ayan. Thank you for watching, guys. Please subscribe, like, and share. Mama Jo, I love you all. Bye-bye. Mwah, mwah.